Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Suswadanandana Vrajajana Ranjana Shishwadhanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Nitai Go Premanandi, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Sri Mate Bhakti Vedanta Shaminiti Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Satarine, Panchakapaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam karati vachalam pangolangayate girimya kripatamaham vande Sri Guru Janatam. Make it a little brighter. Phew. It didn't do much, but something. So we have some questions. I heard a rumor we have questions left over. Я слышал, что у нас остались с прошлой сессии вопросы. So you want, Mayapur Eshwar, you want to just go to the questions? Yes. Вопрос. So first one is От Габриэлы Дельгадо. What would be the best way to help a devotee who is depressed? Oh, I lost the question, sorry. Depressed due to serving others. For example, a person who is caring for a sick family member for a long time and already suffers from care burnout syndrome. The service in this case is what is affecting the person, but has no other alternative. Габриэла спрашивает, как лучше всего помочь преданному, который находится в депрессии из-за служения другим, например, человеку, который долгое время ухаживает за больным членом семьи и уже страдает от синдрома выгорания. То есть служение в данном случае это то, что влияет на этого человека, но у него нет другой альтернативы. Well, I would begin with a few principles before I speak practically. Прежде чем перейдем к практике, начну с нескольких принципов. So, the first principle of surrender, anukulyasya sankalpa. That's the first principle. Первый принцип предания – это куляса санкалпа. So, that principle is that you want to do things as far as are within your control.
El principio de that are Nutya favorable for your bhakti. significa que vas a hacer cosas que Этот son принцип favorables заключается в том, что вы bhakti. делаете что-то до тех пор, пока это благоприятно для развития вашего бхакти. And you want to avoid Y quieres evitar. Вы избегаете то, что неблагоприятно. So that's it sounds like from this letter that a lot of this is not unavoidable. Y parece que de esta carta que no mucho de esto es discutible. But we need to start with this principle. Pero necesitamos Нам empezar необходимо con начать este именно с principio. этого принципа. Every situation in our life is not always ideally favorable, but within our power and control, we want to consciously create environments, if we can, that are as favorable as possible. En cualquier situación en nuestra vida, nosotros queremos crear un ambiente favorable que sea positivo para nuestra Но vida. мы должны делать все, что в наших силах, все, что в нашем контроле, для того, чтобы сознательно создавать такую окружающую среду, которая максимально благоприятна. Yeah. And we also have to understand that our Y también bhakti tenemos que entender que nuestro bhakti very dependent on the depende environments mucho del that we ambiente, create. de los ambientes que Мы также creamos. должны прекрасно себе понимать, что бхакти очень сильно зависит от окружающей среды, которую мы создаем. Which includes how much we work, Que Это incluye включает, cuánto сколько мы времени tiempo тратим на hemos работу, trabajado, например, who we live with, where we live, con quién vivimos, live. dónde vivimos, где мы cómo живем, как живем, vivimos. с кем. and the association we have both with people and environment has a very strong effect on us. Y la asociación que Общение, которое tenemos, мы с las вами personas, имеем, el в том числе и ambiente, люди, tiene которые un нас tremendo окружают, impacto и en сами nosotros. условия окружающие имеют огромный эффект. Now, of course, we can say that we shouldn't be affected by other people and the environment, and we can control that to some degree, but still, we are Y affected por by supuesto them. podemos decir que no Конечно же, мы podemos можем ser сказать, controlados что por мы otras должны personas, особо por el зависеть от ambiente, pero sí, de окружающей hecho нас estamos среды, siendo от людей, и мы afectados должны por el ambiente y взять las контроль до personas que nos какой-то rodean. степени в наши руки, но тем не менее мы должны согласиться, что до какой-то степени мы зависим от этого. And the more advanced we are, the less we are affected. The less advanced we are, the more we're affected. Y mientras más И чем avanzados более estamos, продвинуты мы menos по somos духовному afectados, y пути, тем mientras менее мы menos подвержены avanzados влиянию. estamos, Чем más менее estamos siendo мы afectados. духовно продвинуты, тем более мы I'm going to tell you попадаем под something влиянием. Кое-что Les voy a скажу decir вам. algo. that's unbelievable. Это не просто невероятно. Es increíble. They took people who were exercising Tomaron a and they personas wiped que them estaban down haciendo and they ejercicio put their sweat on a rag. And then they took people who were in a fearful situation who were sweating and they took their sweat on a rag and they let people smell the sweat as an experiment. And the people who smelled the sweat of the fearful people became fearful. Hare Krishna. hicieron un experimento поверите, de вот unas этот personas que эксперимент, estaban который haciendo был проделан ejercicio. над двумя Entonces группами людей. limpiaron su Одна sudor группа con людей una toalla испытывала y страх, otras и у personas que этой también группы tenían una людей experiencia de взяли и mucho miedo протерли también их estaban лицо sudando, también пот с limpiaron el лица. sudor con una toalla. И была другая группа людей, Entonces которые después просто hicieron que las занимались personas que физическими estaban haciendo упражнениями. ejercicio Также протерли пот с их лица, olieran el дали sudor de понюхать las другим personas людям que и tenían тот, и miedo другой пот. y Люди, ellas которые comenzaron понюхали a пот tener с miedo. лица Es increíble, боязливых ¿no? людей, которые были напуганы, тоже испытывали страх, начали испытывать этот страх. Hard to believe, right? Es difícil creerlo, ¿no es cierto? Невероятно. Не так Now, ли? what happens when you see somebody smile? Что происходит с вами, Así когда que вы видите pasa, человека с улыбкой? ¿qué pasa cuando You tú feel better when you sonríes? smile. Вы Cuando чувствуете tú себя лучше, вы тоже sonríes, начинаете ¿qué улыбаться. pasa? What happens if you see somebody fearful? ¿Qué pasa si You ves become a fearful. Когда вы alguien видите вот такого que tiene человека, miedo? полного страхом, вы тоже наполняетесь страхом. If you're walking down the street and someone was screaming and pointing, you'd probably become a little nervous, right? Si estás caminando en Если la кто-то на calle y улице alguien вы está видите, идет gritando, и визжит, кричит, probablemente te vas a poner тыча на nervioso, что-то, ¿no es cierto? конечно, вы тоже преисполнитесь страхом. And I don't know if I told you, but when you watch somebody do something, it affects their neurons and it affects your neurons in the same way it affects them. Pero no sé si les dije, Y pero не знаю, cuando говорил ли я tú ves вам a об alguien этом, но haciendo когда вы algo, наблюдаете eso за afecta a кем-то, tus как что-то neuronas, también делает, afecta a то sus это neuronas, pero afecta a tus отражается как neuronas. на деятельность ваших нейронов, так и на деятельность его нейронов. Our Shastra says association is like you reflect, like a stone reflects.
Los astras dicen que nosotros somos como piedras que reflejamos. Nosotros actuamos como espejos, así que somos como estamos siendo reflejados por la asociación. Yeah. So, how does our environment program us? Well, walk into a freezer and stay there long enough and you'll freeze. ¿Cómo nos afecta nuestro ambiente? Bueno, métanse a un refrigerador y quédense ahí, se van a congelar. If you live with very inspiring devotees who are always encouraging you, you're going to feel different than if you live with people who are always criticizing you. We're just human. We're affected by this. Si viven con devotos que son muy inspiradores, que te motivan, vas a estar muy motivado, pero si vives con personas que te están criticando todo el tiempo, obviamente vas a ser afectado negativamente. The basic premise of Sangha, association and environment, is that we all are moving in a direction in our spiritual lives, and we have to have the proper Sangha and environment that supports moving that direction. Otherwise, it's like climbing a mountain with 500 pounds on your back. Lo más importante de la Sangha o la asociación es que debemos estar en un ambiente que nos ayude a movernos a la dirección a donde queremos ir. De otra manera es como estar tratando de subir una montaña muy empinada. So, burnout comes when you're overworked, you neglect your needs, be they physical or emotional or whatever those needs are. You don't have any time for yourself. You're giving, and you're depleted. Nos quemamos cuando estamos llenos de trabajo, cuando somos negligentes con nuestro cuerpo, con nuestro sadhana, con nuestro físico, y estamos dando todo, pero no estamos dándonos nada a nosotros. Levanten su mano si se han quemado y levanten su mano si se han quemado más de una vez. Yeah. And so, usually when we burn out, it takes a long time to get back to zero. Y normalmente like cuando nos hemos quemado lleva más tiempo regresar a cero, nos cuesta más trabajo regresar a cero. Yeah. So sometimes I get up early. Así que a veces me levanto temprano. And sometimes I go to bed late and get up early. Y algunas veces me voy a dormir tarde y me levanto temprano. So that's a little like a kind of minor burnout. Pero es como un pequeño quemarse muy poquito, ¿no? And those are the days I chant 1 hour Gayatris. Y algunos de esos días canto 1 hora mi Gayatri. Because when you burn out, your body, your mind, it has to account for it and make up for the burnout. Porque cuando te quemas, tu cuerpo, tu mente tiene que ajustarse para eso, ese cansancio que tiene, entonces Have you ever had to stay up late, like to travel? ¿Alguna vez se han quedado despiertos en la tarde, en la noche, si están viajando? Like you normally go to bed at 9 and your flight is at 1, so all those hours you're staying awake when you should be como si sleeping, normalmente te vas a burns out your body. Digamos que normalmente te duermes a las 9 de la noche y tienes un vuelo a la 1 de la mañana, es completamente te desgastas cuando tienes estos cambios, ¿no? And usually the next day you're tired, the next day you're tired. It takes days to recuperate just from that one staying up late. Doesn't it? You had that experience? Yes. Usualmente el siguiente día estás cansado, luego el siguiente día estás cansado y toma hasta un par de días recuperarte de esa vez que te quedaste a dormir tarde. So obviously burnout is bad physically, mentally, and spiritually. You just want to avoid it. Así que obviamente quemarse es desgastador física, mentalmente. I still haven't answered the question yet because I need to fertilize the soil to answer. Y aún así no he respondido a la pregunta porque necesito fertilizar el suelo antes. There's something I discovered after maybe the first or second japa retreat I attended.
Es algo que he Кое-что я обнаружила для discutido, себя creo после que первого después или del второго primero o джапа segundo ретрита. día de retiro de Yapa, de los que han ido. And I also learned about this at the same time. I was learning about it, but the principle kind of manifested in japa in an interesting way. Y Я también извлек этот урок еще до этого, но he сам visto que принцип hay у que меня manifestar este я principio de Yapa сформулировался en во время diferentes джапа-ретрита. aspectos. And their principle was, I never really read this as a principle. This is, it probably is, but I'm just going to give it a name. I'm going to call it the principle of relative time. It's not Einstein's. It's a different theory, but similar in some ways. Y tengo una teoría que es Этот принцип, como es я como его el нигде не principio de вычитала, la возможно, он relatividad de la где-то есть energía de Einstein, pero сформированный. es algo Я его назвал бы relativo так. en Принцип referencia a esto. относительности времени. Он не относится к принципу, к теории Эйнштейна, хотя в чем-то похож. This is how the principle works. Вот как этот принцип Así es como работает. funciona el principio. We generally find time to do what we like, and generally there's never time to do what we don't like. I just can't find time to do that. Well, did you eat today? Yeah. Did you sleep? Yeah. Well, you found time to do that. So we find time to do what we like. We tend not to find time to do what we don't like. Encontramos tiempo para hacer las cosas que nos gusta y no encontramos tiempo para hacer las cosas que nos gusta. Por ejemplo, comiste hoy, sí. Dormiste hoy, sí. Найти время. У меня не было времени на Ese то es и el на сё. principio. Ты ел сегодня? Да. А спал? Да. Но нашел же время на то, что нравится. А на то, что не нравится, не находим. Have you ever not found time to finish your rounds? ¿Alguna vez les ha pasado que no tienen tiempo para terminar sus rondas? While your next door neighbor is chanting 32 every day for the last 50 years, and you can't figure out how they find time to do it? Que sus vecinos que han читает 32 по 32 круга ежедневно уже в течение 50 no han лет. encontrado А я tiempo никак не могу para hacerlo. понять, как он умудряется. So time is interesting. Время Así очень que el tiempo es интересно. interesante. And so a lot of devotees after this japa retreat found that there's not exactly 24 hours in a day. It doesn't actually work like that. Y Многие no преданные после этого es джапа-ретрита que обнаружили, что funcione de на esa самом деле manera, que сутках tengamos más de 24 24 horas al día It's allá. It's like in the Bible and in the Bhagavatam, the ocean kind of opened up. Es como en la Biblia y el Bhagavatam, el Walk through the océano se ocean, it abre. opens up. It's something like that. Time Es opens algo up así. when you give something priority. El tiempo se abre o Подобно se тому, hace как más Библия grande и cuando le das Бхагавад-гита una описывает, prioridad. как развернулись воды океана, и они открылись, и можно было пройти через них. Подобно этому время раскрывает количество часов. So devotees were finding Así que los devotos estaban that the more encontrando they were relishing chanting, the more they wanted to chant, the more somehow or other time was just like appearing, like time was dropping out of nowhere. And somehow they always had time to chant their rounds. Or last week, they could never find time. They're always procrastinating, chanting at midnight. It was the complete opposite. y los Это я devotos обнаружил такую интересную вещь, что чем больше они era como наслаждались и completamente получали opuesto, estaban удовольствие tratando от de воспевания ver святых имен, opciones, ¿no? Por тем больше ejemplo, времени у них nunca как-то tenían tiempo появлялось para из cantar o ниоткуда siempre буквально, tenían и tiempo para наоборот, чем cantar. больше они откладывали вещи, прокрастинацией занимались, тем меньше у них времени было. And this was the experience of many, many devotees. Y esta fue la experiencia de опыт muchos многих devotos. преданных. Time manifests to read Prabhupada's books, time manifests to chant, time manifests to do so many things when you're attracted to doing those things and they become a priority. Y siempre estás atraído a Время las cosas que tienes проявляется, que оно hacer y eso se добавляется vuelve una тогда, когда prioridad мы en tu читаем vida. книги, когда мы воспеваем, когда мы делаем множество других вещей, которые нам приятны, к которым мы привлекаемся, которые мы ставим как приоритет. When a spouse tells another spouse, you know, we never seem to spend time together, that's a red flag. Así que cuando un esposo le dice a su pareja o esposa, le dice nunca pasamos tiempo juntos, esa es una señal, una señal de alerta. Generalmente hay muchas circunstancias, pero generalmente si no encuentras tiempo significa que no es tu prioridad. Это в целом, конечно же, бывают разные обстоятельства, но в целом, если вы не можете найти время на то, чтобы провести его вместе, это значит, у вас это не стоит в приоритете. I don't have time to exercise. No tengo tiempo para hacer У меня ejercicio. нет времени на упражнения физические. And then you know, you look at like
the busiest people in the world, and they're all exercising every day. Y ahora How estás do they viendo a do las that? personas más ocupadas en Вы el смотрите на mundo самых y занятых que hacen людей в muchas этом cosas мире, y te и preguntas каким-то cómo образом они hacen eso, умудряются cómo lo находить hacen. время на физические упражнения. Как? Yeah. So, still haven't answered the question. I want to say one more thing. Aún así По-прежнему no я he еще не respondido ответила a на la ваш pregunta, quiero вопрос. decir una Because cosa this will be a más. general, this first foundation will be a foundation for all of us. Así que Потому что esta эти es una фундаментальные base вещи, они para полезны для всех. todos nosotros. If you want to become Krishna conscious, you have to be very careful about your choices, because your choices will affect how much time you have, and how much time will affect how much time you engage in Krishna consciousness is directly going to affect how Krishna conscious you're going to become in this life. Si quieres volverte consciente de Krishna, tienes que estar muy consciente de qué tanto tiempo estás pasando en ser consciente de Krishna, porque el mayor tiempo que ocupes en serlo va a afectar tu nivel de conciencia de Krishna que logres. Влиять на ваше сознание Кришны. So, if I give myself more time to do sadhana, more time for service, I will become Krishna conscious. That is a given. You know what that means, Maya? That is a given. It's automatic by default. It'll just happen. Así que si yo me doy a mí misma más tiempo para la conciencia de Krishna, es un hecho, es derivado de que voy a ser más consciente de Krishna. So having understood that, it would seem then, therefore, that would be a big priority in our lives, to be able to create space in our lives, no matter what we're doing, where we have enough time to maintain and advance our spiritual life. Así que teniendo eso en mi vida, no importa lo que estoy haciendo, siempre voy a encontrar más tiempo para incluir esto en mi vida. Вне зависимости от того, чем мы занимаемся, мы будем поддерживать. Is that clear, or is that not clear to anybody? ¿Para alguien no está claro? Понятен этот момент или не понятен? Okay. No one raised their hand, so I'm assuming that's clear. Nadie levantó su mano, así que estoy asumiendo que So life is throwing all kinds of things at us. Así que la vida nos está vetando todo tipo de cosas. All kinds of situations. Todo tipo de situaciones. And I can guarantee you, no matter how stable everything is, new situations will come up and throw you off, like you're tripping and falling over. That's just what happens. Así que les garantizo, no importa qué tan nueva sea la situación, las cosas que se te van a acercar, te van a aventar, te van a desestabilizar de cierta forma. Our ability to deal with that, nuestra habilidad para lidiar con esto va a tener un efecto en nuestro avance espiritual. And also our ability to see the traffic coming ahead and be able to take an exit so we don't run into spiritual difficulty is also essential. Y también nuestra habilidad para ver si viene el tráfico, la capacidad para darnos la vuelta, eso también. На нас и хочет нас сбить, и наша способность отклоняться также будет влиять на наше духовное продвижение. So what I would say is, if you're in a situation where you're a caregiver, Поэтому если вы находитесь в такой ситуации, когда вы вынуждены за кем-то ухаживать, the first thing you want to think is, okay, what do I have to do, and how will I maintain my Krishna consciousness in this environment? Lo que tengo que hacer es cómo lo voy a hacer y cómo puedo mantener esto en la conciencia de Krishna, en este ambiente, mantenerme consciente de Krishna en este ambiente. And I may have to make some difficult choices as to what my limitations are. Because if I don't understand my limitations, I will burn out, and then I'll become useless to everybody once I burn out. Y entonces debo de tomar una elección de limitaciones y tomar estas decisiones que estén basadas en esto, porque si no, limitaciones me voy a quemar. Которые на нас накладывают какие-то ограничения. Если мы не подумаем об этом, то мы обязательно будем испытывать это выгорание. So you figure your limitation is you can do this service for 8 hours a day, that's all, but the patient needs like 16 hours or 18 or 12 or whatever. Then you have to start thinking, I don't know how this is going to happen, but at least I have to start thinking, how can we find somebody else to help me?
Así que I don't have any puedes, money, I don't know anybody, but at least I have to ask the question. Когда вы видите así вот que эти tienes unas ограничения, с которыми limitaciones, вас tienes столкнула жизнь, algo que и вы hacer, понимаете, окей, у pero меня no всего puedes лишь 3 hacerlo, часа в tienes que день на buscar a мое alguien que te служение, а все apoye, algo остальное así. время, 16, 17, O 12 decir, bueno, часов, я realmente no вынужден puedo hacerlo, esa es mi ухаживать limitación, за o no tengo человеком, nadie que me и вы не ayude. знаете, что делать, откуда придет помощь, и у вас нет денег. Yeah. Because if I don't, I'll become useless. Porque si no Or lo my spiritual hago, life will suffer me voy a tremendously. volver inútil, o mi Если я vida не буду об этом espiritual задумываться, то va a я стану ser... просто беспомощным, или моя духовная жизнь сильно пострадает. Now, there's another principle, Ahora hay otro principio, Есть еще один принцип. and it's a little bit like the time principle. y es un И poquito этот como принцип el tiempo, связан со временем. principio de tiempo. When you start thinking about achieving something, Cuando comienzas a Когда вы pensar думаете, acerca de начинаете lograr, думать о достижении чего-либо, you start visualizing how you would like to solve a problem. y comienzas a например, вы начинаете visualizar cómo me визуализировать, как gustaría бы вы могли resolver un разрешить problema. ту или иную проблему. Solutions begin to manifest. Y las soluciones Решения в этот comienzan a момент начинают manifestarse. проявляться. Ideas come. Las ideas идеи. vienen. Oh, maybe we could do this. O tal vez podemos Может hacer быть, вот это esto. попробовать. Oh, maybe if I do this, so and so could come over and help me. Может быть, если Y tal начну vez вот это si делать, hago то esto, придет alguien va a venir помощь. y me va a ayudar. Or it's sometimes even someone ends up telling you, oh, the government has this service, they can help you. You didn't even solicit it, but you're just thinking. And so things start to fall in place. Y a veces Иногда comienzas даже a кто-то pensar, может bueno, вам tal vez сказать, el о, ты знаешь, gobierno в tiene государстве esta сейчас вот solución para такая-то este problema y доступна ni siquiera lo услуга. estás Вы даже pensando. не обращались за этой услугой, а вам об этом сказали. Стоит вам только начать об этом размышлять. So in this question, Gabriela was saying, what does somebody do who's become, depressed from burnout? Así que en esta Gabriela pregunta Gabriel спрашивает в estaba этом diciendo, ¿qué вопросе, что pasa же si делать alguien человеку, se который в quema, подобных se vuelve, обстоятельствах se испытывает deprime por депрессию? quemarse por esta Somehow the situación? situation that is causing the depression has to be adjusted. Y de una otra Ситуация, forma, o la которая вызывает situación подобную депрессию, она que должна está быть скорректирована. haciendo deprimir Otherwise, necesita you ser can't ajustada. ask the question because it's going to continue if the situation, generally, it'll continue if the situation remains the same. Y generalmente То есть в tienes que целом hacer la такое состояние pregunta будет porque продолжаться, si la оставаться таким, la если situación ситуация будет continúa, todo оставаться va a той же. continuar igual. Now, someone could say, well, that person could change their attitude. Y alguien puede И decir, кто-то bueno, esta может persona сказать, ну puede вот этому cambiar su человеку, actitud. который ухаживает, ему нужно свое отношение изменить. That's possible, but if they're in a burned out situation, they're just going to have a better attitude while they burn out. Y bueno, es So posible, it's not the pero ultimate solution. si está solo en esa Возможно, что situación, так, но tener una когда situación человек находится в состоянии выгорания, то этого вряд ли возможно. Это не конечное решение. Yeah. They'll be less stressed out in their burnout, but it's not the solution. va a estar menos estresado Конечно, когда они en находятся в состоянии eso que выгорания, то, está возможно, quemado, pero no es la изменение solución. отношения So, снимет с них стресс. so we should all have sufficient amount of determination to not allow ourselves to ever get in a situation which would be destructive for us. Мы должны Así иметь que большую решимость для того, чтобы tenemos не que позволять evitar себе estar en попадать в situaciones que такие sean деструктивные destructivas для para себя nosotros. ситуации. Self-preservation. Мы должны Es заботиться, autopreservación. защищать себя. Yeah. So now the devotee who asked the question could also ask themselves, why did I allow myself to get into this situation? Así que el devoto que se está haciendo esa pregunta se Of puede course, the preguntar a sí devotee may say mismo, there ¿por qué was no permití choice. que estuviera en esta situación? Okay, Por but if there supuesto, was any puede choice, decir or no there había was, una elección, pero were si there hubiera any una thoughts elección that I'm not o going to be able to do algunos this, pensamientos that de would be no the soy question capaz I de would hacer ask. esto, sería la pregunta que yo estuviera haciendo. Преданный задает вопрос, а почему вообще я попадаю в эту ситуацию? Кто-то может ответить, потому что нету выбора. Could you please repeat the last statement? But if I had the choice. Yeah, I don't know if she had a choice, but that would be. I think the first thing we need to consider when like, did I allow myself to get into this situation? Could I have prevented it? That's a question. Could I have prevented going this deeply into burnout and depression?
Первый момент, который if I were taking care of myself better. Первый момент, который необходимо учитывать, и вопрос, который необходимо задать, а вот эта ситуация, в которую я попал, и которая сейчас вызывает выгорание, позволил ли я впасть себе в эту ситуацию? Предпринял ли я для того, что-либо для того, чтобы предотвратить ее? Достаточно ли я заботился о себе? So, this can also raise the question of self-care. Do I just sacrifice my own needs for the needs of others, and then I become useless for myself and everybody else eventually? Y esto también puede ser una pregunta para la pregunta de nosotros, ¿no? Esto también cumple con mis necesidades. Жертвую ли я самим собой до той степени, что я выгораю и становлюсь абсолютно беспомощным, как для себя, так и для окружения? And Gabriella, if this devotee says, I have absolutely no choice in this matter, there's nothing I can do, I'm the only sibling, this and that next, then I send her to you, because now you got a problem case on your hand. You're going to have to teach her how to cope with this situation. Es como si tienes Gabriela, me recuerda que, por ejemplo, si tienes un problema en tus manos, tienes que lidiar con esta situación. То похоже, что вам необходимо взять этот случай в свои руки и обучить их, как вести себя. And my advice to such a devotee is that please don't give up your Krishna consciousness. It's your only shelter. Y mi consejo para estos devotos мой es, por совет favor, подобным преданным, su conciencia de Krishna, не porque es бросайте su refugio. процесс, практику сознания Кришны. Это единственное прибежище наше. Now there's another thing Y hay that otra Prabhupada cosa, always taught. hay otra cosa Есть que еще один Prabhupada момент, siempre которому enseñó. обучал всегда Прабхупада. Don't miss out on the opportunity of human life. No desperdicien la Don't miss oportunidad out. de la vida humana. Yeah, don't miss out on the opportunity. Не to Krishna всегда пользуйтесь consciousness. теми возможностями, которые нам дает человеческая жизнь. So this is, as I've said often, this is one of the main themes of Prabhupada's preaching. Es como dije frecuentemente, esta es una de las principales cuestiones de la prédica de Prabhupada. Шрилы Прабхупады. You know, you have the example of Jad Bharat, and Tienes el ejemplo Jad Bharat, de Jadbar, when he was taking care of that, not Jad Bharat, de Maharaj, when he was taking care of the deer, he was so busy he gave up his sadhana. que él estaba tan ocupado cuidando al ciervo que descuidó su sadhana. So it said that Se dice he was que thinking of the él deer estaba when he pensando left en el venadito his cuando body, se fue, therefore cuando he dejó became a su deer. cuerpo y por eso en su siguiente vida se Говорится, volvió что un в venadito. момент покидания тела, в момент смерти он думал об олененке, и поэтому получил в следующей жизни тело оленя. But to go into a little more detail, what Pero happened para ir was un poquito más he detalle, became lo que so pasa es que attached to the deer se volvió tan apegado al that he was spending so venadito much que estaba time pasando tanto with the tiempo deer, con playing el with it, venadito, taking care of it, jugando, that he cuidando, stopped his que sadhana. dejó de That was hacer su sadhana. that's why Eso, he ended up becoming por eso él terminó unable. volviéndose, That's why he ended up thinking of the porque deer, él because he gave terminó up his sadhana. pensando en el venadito, porque Wasn't renunció a su Krishna sadhana, conscious. porque no era consciente de Но если Krishna. мы сейчас вдадимся в детали, то мы поймем, что его привязанность возросла к этому олененку. Он стал меньше времени уделять своей садане, больше времени уделял олененку, играя и заботясь о нем. И поэтому в результате того, что он отбросил свою садану, он стал больше думать об олененке. So this is what Prabhupada is teaching us to avoid. Esto es lo que Именно подобных Prabhupada nos ситуаций está Шрила diciendo que Прабхупада debemos учит нас evitar. избегать. A situation where something happens where our sadhana becomes less and less and less and less and less and less. And then when it gets like this, that's when I get the letter, Guru Maharaj, I'm not doing very well. Well, how many rounds are you chanting? 0. No wonder. Una situación, Именно таких ситуаций evitar нас situaciones, просит nos Шрила Прабхупада избегать y que empecemos ситуаций, a когда disminuir nuestra sadhana y что-то que sea происходит в нашей menos y жизни, и menos, cada vez menos наша y menos. садана Y cuando сходит sea к muy нулю, pequeño nuestro все sadhana, ya меньше recibo yo la становится, все carta меньше y времени, me dicen, меньше. Guru Maharaj, no me Наконец, está yendo совсем muy она bien. ¿Cuántas rounds превращается estás в нуль, и cantando? он пишет Ninguna, cero. письмо Гуру Махараджу. Tenemos que evitar Гуру estas Махарадж, situaciones. совсем плохие дела у меня. И Гуру спрашивает, сколько ты кругов читаешь? 0.
Ну, тогда неудивительно. I lost my enthusiasm. Perdí mi entusiasmo. Энтузиазм упал. I stopped chanting. Dejé de cantar. Я не читаю джапы. Then, and we need to hear Prabhupada's voice saying, this life, you can become Krishna conscious in this life, one life, give it to Krishna. Go back to Y God in tenemos que this life. escuchar We have las to be palabras de constantly Prabhupada hearing that. decir, en esta vida tienes И que затем нам в этот момент regresar очень a важно Krishna, услышать en голос esta Шрилы vida, en esta Прабхупады, vida который tienes que говорит ser о том, что consciente de Krishna. в этой жизни, отдай эту жизнь Кришне, и тогда ты вернешься, возвращайся уже домой после этой жизни. We can write a song like that. Podemos escribir una Можем canción такую como песню esa. даже написать. One life, this life, Una you vida, can be esta Krishna vida, conscious puedes in ser this one consciente de life. vida, This en life, esta give vida, it to en esta Krishna. vida, dala This a one Krishna, life. esta vida, Something like that. dásela a Krishna. Одна жизнь, эта жизнь, в течение этой жизни ты можешь стать сознающим Кришну, отдай эту жизнь, единственную Кришне. Yeah. So that has to be the framework. Así que ese tiene que ser el marco. Это должна быть основа. And that framework will help prevent us from entering situations, allowing ourselves to go into situations in which we would damage our spiritual life or eventually become depressed, burned out, discouraged, and so forth. Y este marco То есть lo que нам nos va a ayudar необходимо de prevenir estar en situaciones удостовериться, что эта que no основа nos van есть, этот фундамент que no заложен в nos van a нашей ayudar a жизни, ser чтобы conscientes избегать de тех Krishna. ситуаций, которые вызывают какое-то повреждение в нашей Esta духовной estructura жизни, nos va a ayudar депрессию, a ser процесс conscientes, a выгорания. mantenernos conscientes de Krishna. And many times I joke and people say, well, what's your instruction? What's your best instruction? And I answer, don't be stupid. Y cuando me preguntan cuál es tu principal Дайте instrucción, самое mi лучшее respuesta principal наставление, es no seas наивысшее tonto. наставление. И я шучу, говорю, не будьте глупцами. That's the next song. Don't be Esa es la siguiente stupid, canción. stupid. No seas tonto, И это уже следующая tonto. песня. Не будьте глупцами, глупцами. Don't be stupid, No seas stupid. tonto, tonto. Не будь глупцом, глупец. Yeah. So what I mean by don't A lo que me be stupid refiero is es donde no don't seas tonto es be so stupid that no you seas don't tan utilize tonto que no te des your cuenta time que tu tiempo, and circumstances que properly las for becoming circunstancias Krishna conscious. que sean Я имею в виду adecuadas быть para que глупцом. te Это vuelvas значит должным apropiadamente образом не consciente de использовать Krishna. время и обстоятельства для развития сознания Кришны. And I'm just a messenger for Prabhupada, and I'm just repeating what he said many, many times. Solo soy el mensajero И я de всего лишь Prabhupada y solo посланник estoy Шрилы Прабхупады, repitiendo я lo que él передаю dijo лишь его muchas послание veces. множество раз. And if you don't believe me, I'll read something to you. Y si no I me think it's on creen, my les phone. voy a leer algo. Если вы мне не верите, я вам сейчас кое-что зачитаю. Это у меня есть в телефоне. I mean, I know you believe me. Bueno, yo sé que Let's ustedes see me if I can creen. find it. Voy a ver si lo puedo encontrar. То есть я, конечно же, верю, что вы мне верите. I don't know if I could find it. Не уверен, удастся ли найти. No sé si lo Give me puedo encontrar. 30 more seconds. Denme 30 30 секунд segundos дайте мне. más. Mhm. Ah. Hmm. Can't find it now. No puedo encontrarlo ahorita. Не получается найти. You want to read the next question? ¿Quieres leer la Давайте siguiente зачитаем pregunta? следующий вопрос. We have one more. Is that correct? Nada más, ¿está clara? From Maxim.
de Maxim. Курыцев. Вопрос от Махотсава, Гауранги Даса. Можно сказать, что к причинам наших внутренних проблем и неумений правильно любить себя на духовной платформе, что причиной является материалистичная система образования, которая потакает развитию наших привязанностей к чувственному наслаждению. Если это так, что мы можем сделать для того, чтобы помочь нашим детям? The question from Maxim Korytsev. This is a question from Mahotsava Gauranga Das. Can we say that the cause of Pregunta our inner de problems Gauranga and está haciendo una inability to pregunta. properly Podemos love decir nuestra ourselves inhabilidad on para a spiritual amarnos a platform nosotros mismos is the en una materialistic system of plataforma education, espiritual es which la indulges in developing cuestión our attachments to sensual material pleasures? de If it is desarrollar so, what can apegos we en do placer and how sensorial? can we help Si es our así, ¿cómo children? podemos hacer y cómo podemos ayudar a nuestros niños? That's one of the reasons, for sure. Esa es una de las Определенно, razones, это одна из причин. ciertamente. But how can we help our children? Don't say things to make them feel that there's something wrong with them. Как мы можем им помочь? Никогда не говорите того, что будет заставлять их чувствовать, что с ними что-то не так. Because if you devalue a person, then you run the risk that they will devalue themselves, which runs the risk that they won't care for themselves as well as they should, which will include also their spiritual life, neglecting their spiritual needs. Потому что если вы будете обесценивать людей, то есть риск того, что они будут затем обесценивать и себя. И в результате этого они не будут должным образом заботиться о себе, а это значит, они не будут заботиться о своей духовной жизни, они будут этим пренебрегать. Yeah. So adults need to be very careful with children. Así que los adultos deben ser muy cuidadosos con los niños, children can interpret many things in a negative way and then start porque doubting pueden themselves or feeling bad interpretar about themselves. muchas cosas Потому negativas что de дети ciertas могут formas интерпретировать все, что говорят по отношению к ним в негативном ключе, y и hacerlo затем de могут forma negativa. сомневаться в себе. So, if they didn't do something well and Así you que si no hacen algo feel correcto y se well, sienten como that wasn't good, you could have eso done better, estuvo you may bien, just be trying to encourage them. y tratas de motivarlos, It may have puede que a discouraging effect on them. los Например, они desmotives y что-то los сделали не afectes. так, как хотелось бы, а вы говорите им, ну вот ты сделал это не очень хорошо, а мог бы и лучше. С одной стороны, вы хотите вроде бы вдохновить их, но вы напротив их обескураживаете. Now, not everybody is going to be materially extremely successful. Así que no todos van a ser Материалистичной точки зрения не все materialmente будут очень успешны. exitosos. So if you make children think that extreme material success equals value, Así que si equals ves success, como el éxito then you're going to material create a lot of fuera discouraged or valioso, depressed kids. vas a 'Cause they're crear not all going to a be super chicos successful muy materially. deprimidos, va a ser Если дети будут думать в realmente результате no вашего van a ser воспитания, что exitosos. материальный успех это равно ценность человека, это успех человека, то вы тем самым породите очень много депрессивных, печальных детей, потому что не всем из них предназначено быть материально успешными. So here's the problem. Así que este es el problema. Вот в чем проблема. And this is pretty heavy. Y esto es muy И fuerte. это tяжело принять. If someone has a low opinion of Si themselves, alguien tiene una opinión más baja de sí Если у mismo, кого-то низкая самооценка, in their life, they en sus never vidas rise in their nunca- actions and attitudes above that low opinion. nunca That's just tienen how they act, una because that's their identity. в своей жизни, в последующей жизни, они никогда не повысят вот эту планку и будут действовать согласно той низкой оценке, которая ему была дана. So anytime you do anything que or say haga va a ser anything basado en that su would make a conciencia, en lo cómo person's se opinion of siente. themselves go lower,
that's going to handicap their ability to be successful. And when I say su successful, I mean habilidad in de any ser way, not exitoso. Y de esa whether it's manera, materially or ya sea spiritually, it's all material o getting affected by espiritualmente, the todo same siendo mentality. afectado por la misma mentalidad. Когда вы что-то говорите такое или делаете такое, что понижает самооценку человека, то вы словно надеваете на них наручники и лишаете их способности развиваться и быть успешным. При этом я под успехом понимаю успех во всевозможных сферах. So we look at Prabhupada and we see that he was always encouraging. Así que vemos a Prabhupada y vemos que él siempre estaba motivando. You know, we may do something foolish and feel bad about it, but it wasn't that Prabhupada, in general, it was very rare, that would make anybody feel bad about what they did. Y puede que hagamos Мы могли, algo конечно, совершать muy какие-то глупости и чувствовать себя плохо в связи с tonto, этим, но Шрила y Прабхупада в nadie целом no se очень редко, sienta когда указывал на alguien это. motivado. Now, if you have problems with your own opinion of yourself, you could be dangerous to other people because you may tend to put them down. So you have to be careful. Así que tú tienes opiniones Если у вас diferentes есть проблемы с оценкой самого себя, с низкой de самооценкой, ti, тогда tienes que ser вы cuidadoso можете con tus представлять собой opiniones опасность de для otros, других, porque потому puede ser что que вы тоже будете los принижать hagas и de обесценивать menos. других. Now, if I were in charge of the universe, Así que si yo fuera hubiera encargado del Если бы, например, universo, я курировал эту вселенную, I wouldn't let people who had low opinions of themselves become parents or teachers or priests or gurus, because they tend to put people down, and you'll raise people who will have low opinion of themselves, who will then raise another generation of people with low opinion of themselves. no permitiría que una When I persona become in que charge of the universe, then you know what I'm going to do. no voy a permitir que una если бы я persona que управлял tenga этой вселенной, я бы не opinión позволил, чтобы, чтобы sí люди с mismo низкой pues самооценкой занимали que положение sea родителей, maestro, учителей, guru, esté encargado de algo, porque священнослужителей, esas гуру, personas van потому a что tender эти a люди hacer имеют de menos a las тенденцию otras personas y eso va a ser воспитывать людей с peligroso низкой para los demás. самооценкой. И Cuando так sea мы выращиваем gerente del поколение за universo lo voy a поколением hacer. людей с низкой самооценкой. То есть вы знаете, что бы я сделал, если бы был управляющим вселенной. So as many of you realize that we conflate humility with this low opinion of ourselves that has a negative effect on us, and it limits our ability to be more Krishna conscious because we're acting out this low opinion in the name of humility. Así que como И многие ustedes из вас saben, сталкивались с этой ситуацией, когда под именем de la humildad смирения мы nosotros выдаем вот эту, то actuar есть под de esta именем manera. за смирением скрывается вот эта наша como низкая que самооценка, encontrar estas, и ¿no? Pensar это que очень humildad, el сказывается tener негативно на человека, uno потому de что que это es, лишает de его que es menos. развития в сознании La Кришны, idea потому что мы devaluada de постоянно uno mismo. действуем с платформой низкой самооценки, выдавая ее за смирение. So Prabhupada said you should think that you're a fool when you're in front of your spiritual master. Así que Prabhupada dice, Шрила tú debes Прабхупада de учил pensar нас, que eres un думайте, tonto как будто enfrente вы de tu maestro глупец, espiritual. когда стоите перед своим духовным учителем. But then he explained it and balanced it with the statement, but you shouldn't act like a fool. Но затем Pero он entonces объяснил dice, это tú debes глубже de и sentirlo, pero no debes de actuar como un tonto. сбалансированно, добавив, что не нужно никогда действовать словно глупец. Psychologists will tell you if you think you're a fool, you will act like one. Y los psicólogos te Психологи же dicen говорят, que если si вы tú считаете piensas que себя eres un глупцом, вы tonto, vas a будете actuar действовать como un как tonto. глупец. So if I think I'm trying to be more humble than a worm and stool, I could act like a worm and stool also. Y si yo digo, Which means quiero I ser spend my más whole life trying to humilde, bring everybody down into the stool, basically. y si Если yo digo, yo если quiero я ser думаю tan о себе, humilde что como un я не gusano лучше, del чем estiércol, червь навозный, pues то probablemente voy я a буду actuar como un действовать так же, gusano как червь en el навозный, estiércol. что Voy a фактически tratar de означает, что я hacer буду que todas las других людей personas, стаскивать hacerlas до de menos todo уровня el tiempo. навоза. So this is the most important point. People will never rise above the opinion they have of themselves. Así que This is esa es la high opinión de Это las самый personas важный nunca момент, который van необходимо уяснить. a Здесь llegar люди en никогда не la поднимутся opinión выше того мнения, de которое они имеют о себе. que Unless you tienen know how bajas to de sí mismo, understand it from a Krishna conscious a menos que lo perspective. entiendas desde un punto de vista de Необходимо la понять conciencia de это Krishna. с точки зрения, с перспективы сознания Кришны. Только тогда можно I'm изменить. the most fallen, and today I'm going to go out and make the world Krishna conscious. That seems contradictory, but it means
I am going to depend on Krishna's mercy. Es I don't have it myself. Es So it's a decir, different way of thinking. soy el más caído, pero este día voy a salir y conquistar el mundo. Es un poco contradictorio, pero es más relacionado a, ok, soy humilde, pero quiero esparcir este movimiento de conciencia de Krishna. But if you have a mentality, I can never be Krishna conscious, I can never do this, I can never do that, because I'm this, I'm that, that's probably what your life is going to look like until you change that thinking. Y probablemente si tú estás pensando, no, nunca podré hacer esto, nunca podré hacer eso, por esto y por esto, probablemente tu vida nunca va a cambiar a menos que cambies esa mentalidad. Have you ever thought, like, I could never be Krishna, I could never become Krishna conscious? ¿Alguna vez han pensado, nunca voy a ser consciente de Krishna? ¿Alguna vez han pensado así? It's just something I can't imagine. Es solo algo que no puedo imaginar. Okay, my question to all of you who think like that is, can you quote the verse that substantiates that thinking? Mi pregunta a todos ustedes pueden citar el verso que pueda and when you look for that verse, you'll have to look through all the verses that say the exact opposite thing to try to find that verse that you'll never find. Y cuando encuentren eso, ustedes van a tener que encontrar todos los versos exactamente lo opuesto. If you want to find that verse, you'll look through all the verses that say the opposite, that you can be Krishna conscious. Если вы захотите найти подобную цитату, то вам предстоит изучить все цитаты, прочитать все цитаты, которые утверждают прямо противоположное, то, что вы можете стать сознающим Кришну. So if all the verses say you can, why would you choose to focus on something that's not even a verse that I can't? Así que si todos los versos, así que si todos los versos dices que tú puedes ser consciente de Krishna, solo encuentras un verso que dice que no puedes ser consciente de Krishna, ¿por qué encuentras ese verso? Es una buena, solo porque te enfocas en ese único verso. Así que si lo encuentras es porque probablemente hubo personas en tu vida que te dijeron eso, nunca lo vas a lograr, Tania, olvida, nunca vas a ser exitosa. Или говорят что-то подобное, да ты недостаточно разумный, ты недостаточно умен, забудь об этом. Of course, Tanya didn't believe it when they said that. When they said that to her, she said, por supuesto, Tania no lo creyó. I can do whatever I want. And then, so if you don't believe it, you're fine. But if you believe it, you're in trouble. Por supuesto, Tania no lo cree. Ella dice, eres un tonto, porque sí puedo hacer todo lo que yo me proponga. Así que si no lo crees, está bien, pero si lo crees, tú tienes un problema. I know, Tanya, you didn't believe any of that, right? Yo conozco a Tania y ella no piensa nada de eso, ¿sí? Maybe a little, bueno, tal vez un poquito. Yeah. So the opposite is also there. Así que lo opuesto también está ahí. When you raise a person's opinion, cuando elevas la opinión de alguien de sí mismo, comienza a funcionar mejor en un nivel más elevado. Piensa que puede ser la mejor persona. Nada cambia. Cambia, solo que ya cambió su forma de... Он начинает функционировать на принципиально другом уровне. Человек остается тем же, но он уже начинает действовать совсем по-другому. Okay, so we could do an experiment someday. Así que podemos hacer un experimento algún día. Esto va a ser divertido. We plan a class, and we're going to ask Planeamos una clase y le preguntamos a cierta persona what's your plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu servicio? Y tienes idea. Y todos estamos en fila para decir, nunca lo vas a hacer, es imposible. Проделаем эксперимент, когда у нас будет какой-то класс, мы выберем одного человека, который поделится тем, какое у него служение, расскажет о нем, и мы выстроимся в очередь, и каждый будет говорить, да нет, у тебя этого не получится, да нет, не получится. Así que la mayoría de las personas van a pensar, sí, probablemente no puedo hacerlo. Tienes la razón. Да, вы правы, я не смогу. Although some would think, no, ya que algunos piensan, van a decir, algunos van a decir, no te preocupes, pero la mayoría van a pensar, oh, sí puedo hacerlo, no te preocupes. So Prabhupada tells a story Así que that Prabhupada these nos friends cuenta la wanted to historia play a de que estos joke amigos on querían one of their hacer friends, so whenever they would see him, they would say, oh my God, you've become a ghost.
Así que Prabhupada decía la broma de que estos amigos cada vez le querían jugar una broma al amigo y cada vez que lo veían le dijeron, no, tú te volviste un So fantasma. when they'd see him, they'd go, Así que "You cuando become lo a vieron ghost! You become a ghost!" lo And then he veían. would look at himself. Like, what are you talking about? Así que lo veían y le decían, oh, te has vuelto un fantasma, te has vuelto un fantasma. Y él volteaba a ver si decía, ¿qué les pasa? And every friend would do that. So after the third, fourth, fifth friend, he started thinking, oh, I've become a ghost. Y Oh no, I've become a ghost. cada amigo que lo veía le decía eso. Así que después del cuarto, quinto amigo, él comenzó a decir, oh, me he vuelto un fantasma, me he vuelto un fantasma. So don't convince the children they've become ghosts. Así que no convenzan a los niños de que se volvieron unos fantasmas. At the same time, you don't want to be impractical and say, you can do anything you set your mind on, you're great, you're fantastic. And then they fail at everything and just cry. It has to be, healthy encouragement. Así que tampoco se vayan al otro extremo de decirle, oh, tú puedes hacer todo lo que quieras, puedes lograr todo. Y luego tener un pequeño fracaso y sentirse muy mal. Tiene que ser una motivación saludable. Like, well, let's go for it. Que es como vamos. We'll shoot for the moon. If we miss, we'll land in the stars. Vamos a viajar hacia la luna, vamos a llegar a lo más alto y si no lo llegamos, bueno, nos detenemos un poquito antes, así, pero no es fracaso, es parte del proceso. Рискуй, если мы стреляем в Луну, если мы отправляемся на Луну, но не попадаем на Луну, мы, по крайней мере, спустимся на звезды, то есть жертвы нет. What's the difference between failing and not trying? ¿Cuál es la diferencia между провалом и отсутствием попытки? Exact same result. El mismo resultado. So you can't do any worse by trying. Así que no puedes. Поэтому пытаясь, si lo intentas. худшего не будет. Попытка не I'm afraid to try. Well, if you don't try, you get 0. If you try, you might get 1. And if you get 0, then it's not a problem because you would have got 0 by not trying. Tengo miedo de intentarlo, bueno, pero si no lo intentas te vas a quedar en 0. Si lo intentas y fracasas, de todas maneras te quedas en 0, así que no pierdes nada Или можете intentando. получить 0, но в любом случае 0 вы получите, даже если не будете пытаться. So, sometimes the mind discourages us. Algunas veces la mente nos desmotiva. Ум сбивает нас с толку. And I adopted a policy long ago that I would not allow my mind to discourage me. I just program my mind to just always encourage me. Y yo ya me adopté a algo mucho tiempo atrás que solo estoy programando mi mente para motivarme. So if a negative thought comes in, I program myself. Invader, kill the thought. Replace it with a better thought. This is how I am because I don't want to live in a negative world. So I just program myself to destroy negative thoughts. Cuando un pensamiento negativo viene, me programo a mí mismo para destruir el pensamiento. Viene un pensamiento negativo, un invasor, destrúyalo. Así es como me he programado y de la forma en la que soy. Мысль и заменить ее положительной, потому что это то, какой я есть, иначе я буду создавать вокруг себя негативный мир. And you're probably thinking, well, how do you do that? Y probablemente están pensando, ¿cómo lo haces? Because I don't want to carry negative thoughts. That's how I do it. Pretty simple. Porque no quiero cargar pensamientos negativos. Es muy simple, así lo hago. It's like saying, how do you throw out rotten vegetables in your house? You just pick them up and throw them out. Why? Because they're rotten, and I don't want rotten vegetables in my house. Same thing, I don't want rotten thoughts in my head. I just pick them up and throw them away. That's simple. Es como si me You dices, can do it. Right now, you can do it. Ahora mismo lo puedes hacer, como me dices, ¿cómo haces para no tener vegetales que estén podridos en tu casa? Muy simple, si están podridos los tiro. Pero ¿cómo lo haces? Solo los tiro. Потому что я не хочу, чтобы гнилые овощи Si no quieres tenerlo, lo haces. в доме. Puedes hacerlo Я ahora не хочу, mismo. чтобы негативные мысли роились у меня в голове. И вы это можете сделать прямо сейчас. Carry a dustbin with you. Aventar Носите с собой вот это ведро. polvo en el You basurero. don't need those thoughts. Just No throw them in the necesitas dustbin, esos no problem. pensamientos, solo Если вам aviéntalos. эти No hay мысли не problema. нужны, просто выкиньте их. So, we have another question?
¿Que tenemos otra pregunta? I have a question. If at a point Tengo of una death, pregunta when si en el leaving the punto de la body, muerte, cuando you dejando el think cuerpo, you don't think about Krishna, si no piensas en but Krishna, pero about Prabhupada instead, en what will Prabhupada, be the result? ¿cuál sería el Thank you resultado? and Hare Gracias. Krishna. Вопрос с YouTube. У меня вопрос. Если в момент смерти, когда покидает тело человек, он думает не о Кришне, а о Прабхупаде, каков будет результат? Спасибо и Харе Кришна. Prabhupada. Спасибо. Hare Krishna. Wherever there's Prabhupada, there's Krishna, so no problem. Donde está Prabhupada Там, где está Прабхупада, Krishna, там así que no hay Кришна. problema. Поэтому проблем никаких не будет. Wherever there's Krishna, there's Prabhupada, no Y problem. donde está Krishna Там, está где Prabhupada, Кришна, así там que no hay Прабхупада. problema. You know, Никаких one проблем. time Prabhupada said something so beautiful. He said, Prabhupada dijo algo muy hermoso. you know, you give your life to Krishna, and if at the time of death you forget him, he won't forget you. Si tú le das tu vida a Прабхупада даже Krishna y al сказал кое-что final очень de tu красивое. Он vida говорит, если в tú lo момент смерти olvidas, вы Él no te va a забываете о olvidar a ti. Кришне, Он помнит вас. Он все равно будет помнить вас. That's the last verse of Isopanishad. Please remember all I've done for you. El último verso de Shishopanishad dice, por favor, recuerda lo que he Помни о hecho. том, что я сделал для тебя. Lo que he hecho. It's a prayer. Es una Это oración. молитва. When I leave my body, remember what I've done for you. Don't throw me down the drain. Don't forget me. Когда я покидаю No свое me тело, в olvides, момент, когда я no me покидаю dejes свое fuera тело, del пожалуйста, camino. помни о том, что я для тебя сделал. Не выбрасывай меня. Okay. So we have to take a break here for a minute. Así que tenemos que tomar un Because we didn't descanso aquí por un give minuto. everybody time to throw away all the thoughts. that they had, so. Porque no le dimos Нам tiempo нужно para сделать que маленькую todos паузу, aventaran потому что sus не было pensamientos времени у всех negativos. выкинуть свои негативные мысли. Create your virtual trash can. Crean and su start throwing virtual them in the trash can. Создайте basurero сейчас, y tiran sus визуализируйте свое pensamientos мусорное ведро и negativos. начинайте выкидывать свои негативные мысли туда. Lusty thoughts, greedy, La envious thoughts. lujuria, la Мысли avaricia, el о enojo. вожделении, жадности, зависти. Put it all in the trash can. Pónganlos Все выкиньте в en el мусорное bote de ведро. basura. Take that trash can, Tomen ese bote de basura. Возьмите эту мусорку, put a match in it, and burn it up. Póngale un cerillo спичку y туда quémenlo. зажгите и сожгите все. Those thoughts are burning up now. Los pensamientos se están quemando ahora. Finished. All gone. Se acabó, Все, todo se ha все, ido. конец. That was easy. Eso fue fácil. Просто, да ведь? Okay, we have another question. Right? Tenemos otra У нас еще pregunta, есть ¿no? вопрос, да ведь? Дорогой Махарадж, примите смиренные дандаваты. Гуру Скажите, Махарадж. пожалуйста, делать татуировки преданным на теле со святыми именами просто так, это преданность Бхагавану или плоды ложного эго преданного? Dear Maharaj, please accept my humble dandavats. Tell me please, is it devotion to Bhagavan or fruit of devotees' false ego to get tattooed on the body with the holy names? Está You trying to get preguntando me in trouble here? que si es devocional ponerse Хотите, tatuajes чтобы не con были el проблемы, santo да? nombre. To tattoo or not to tattoo? Делай татуировки, Is that the или не question? делай Is that the татуировки. Esa es question? la pregunta, tatuajes o no Yeah. With the tatuajes, holy es la name, with the holy pregunta. name. Yeah, that's. Is I it mean, is it devotion? Is it a sign of devotion to Es un God, síntoma or is de it devoción a sign Dios. of false ego? could be one or the other. Or a Puede little of ser both. una o las Это otras может быть o и то, и другое. Depends on the ambas. person. Depende de Это la может быть и persona. преданность Бхагавану, это может быть и плоды ложного эго, зависит от преданного. You could say the same thing as offering art. Puedes decir lo You do mismo, it es because of ofrecer. devotion, or you want to show off. Yeah, it Estás could be haciendo either one. Arctic porque You lead kirtan because Eh, it's devotion, or you want to show up. Could haces be either Arctic one. porque es devoción o Simple. tú quieres presumir. Можно Haces привести Kirtan porque es devocional o отношение quieres арати, presumir. например. Вы делаете арати, потому что это признак вашей преданности, или вы делаете это для того, чтобы как-то выделиться? Вы ведете киртан, потому что вы преданы, или потому что вы хотите выпендриться? Now, if you have tattoos all the way up your legs and you're always wearing short dhotis to the temple, I would think you're trying to show off your tattoos. Así que Конечно si же, tú если tienes вы- tatuajes если en вы tus нанесли piernas y татуировки siempre по всей vas своей con dhoti ноге de short al templo, и voy a одеты в voy a капотиках, darme cuenta que шортах, tú solo quieres трикотиках, mostrar tus конечно, tatuajes. у меня предположение, что вы хотите выделиться. Anyway, but you might think, well, it'll attract people that like tattoos. They'll think I'm cool and they'll become devotees. Maybe.
Así que puede ser que tú atraigas a niños, a personas que son atractivas. Could also attract a lot of girls to your legs. Y también puede que atraigas a muchas chicas a tus piernas, pero de cualquier forma. Marking the bodies with names of Krishna is bona fide. Marcando el cuerpo con los nombres de Krishna es fidedigno. I often say, doing the right thing for the wrong reason doesn't make it right. Si alguien hace lo incorrecto por una razón correcta, no significa que está correcto. Doing the right thing with the wrong motive doesn't make it right. Si hace lo correcto con la intención incorrecta, no significa que está correcto. Now, you might say, well, I think he got the tattoo because he's proud. Así que puede que ustedes If I got digan, a tattoo, I would get it because of pride. So now you're projecting your thought, your beliefs and attitudes on that person. So that's dangerous. así que puede ser que tú digas, ay, bueno, yo creo que se puso ese tatuaje, pues no es correcto. Entonces es peligroso porque tú estás proyectando tus pensamientos en esa persona. So when you say, Y I think cuando he did it because he's dices, creo proud, que lo hizo porque está you've just orgulloso, revealed to everybody how you think. dando a todos cómo estás pensando. Когда вы говорите, No es cierto. когда вы говорите, он нанес эти татуировки, потому что он гордец, вы просто взяли и обнародовали все свои мысли другим. Okay, next question. Siguiente pregunta. From Shalini Mansukhani. Maharaj Dandavats, if others in my family are not practicing Krishna consciousness, it becomes a little challenging on a daily basis for me. I used to get upset about it, but now I try to step into their shoes and try Shalini to Mankushani understand dice, how they feel. si otros en and mi hope familia that no the predican holy la names conciencia will de Krishna, work esto se their vuelve un magic on poco, es un everyone in my reto hope para anyways. mí So, diariamente. there is no actual Solía molestarme, pero ahora intento mantenerme, ponerme sus zapatos, intentar entender cómo ellos se sienten, y espero que los santos nombres me ayuden a trabajar con su magia para que todos en mi casa, встать на их место para и que hagan попытаться efecto понять, как они en чувствуют, todos и en mi надеюсь, casa. что святые имена возымеют на них свой магический эффект. So you say, I used to get upset. Pusiste que solías She says, I used to molestarte. get upset. Ella escribió I used to que get upset about it, but now I try to step into their shoes and try Yes. to understand how to. Yeah, I wanted you to translate, but I just said, she says, I used to get upset Да, about it. она сказала, ella что dijo, когда-то я чувствовала sí, себя yo не очень solía. по этому поводу, но сейчас So what Shalini is saying is Lo que she's Shalini está saying that diciendo now es que está diciendo two things she's saying. dos cosas, dijo. I'm accepting this is how Estoy they are aceptando and cómo es, understanding how they feel. cómo se sienten. Шалини пытается здесь сказать две вещи. Во-первых, то, что она принимает их такими, какие они есть, и пытается понять их, прочувствовать. Yeah, that's how we should be with everyone and everything. Así es como debemos Именно такое ser con отношение нам todos y необходимо con проявлять ко todo. всем и ко всему. Because you've probably noticed that things don't always go the way you want them to go. Porque probablemente has notado que las cosas no salen de la forma en la que tú жизни не salgan. складываются так, как мы хотим этого. And you've probably noticed you're not God. Have you noticed that? Y probablemente has notado que no eres Dios. ¿Lo han notado? Замечали такое? So Krishna's trying to show us at every minute. Así que Krishna nos está mostrando en cada minuto que no It's just hard somos for us to Dios y accept. que es difícil para nosotros aceptarlo. Буквально каждую минуту Кришна пытается нам дать понять, что мы не боги. Просто Why нам can't I сложно be принять God? это. Why can't I be ¿Por God? qué It's no not puedo fair. ser Dios? ¿Por qué no puedo ser Dios? Почему No я es не могу быть justo. Богом? Это нечестно. And sometimes we just have to sit back and accept things as they are. This is how it is. Y algunas veces solamente tenemos Иногда que нам нужно sentarnos y просто aceptar расслабиться las и cosas принять como вещи son. такими, Es lo какие que они es. есть. And then compassion can come. Y después la compasión И puede venir. тогда может прийти сострадание.
Because when you need people to be a certain way, it's hard to be compassionate, right? Porque cuando necesitas que las personas sean de cierta forma, es difícil ser не compasivo. такими, какие они есть, то сострадание невозможно проявлять. Ivashmoshna. What does that mean? Impossible. Impossible. Ivashmoshna. Даже не знаю. Что такое невозможно? Ivashmoshna. Yeah. Que pregunto que sí, Vashmoshna y es That's imposible. good, Shalini. Está bien, Shalini. Hare Krishna. Замечательно. Hare Krishna. We have anything else? Another one? Tenemos Yes. otra. Меня беспокоит один момент, который Ольга я хотела бы Баяндина прояснить. pregunta. Часто бывает так, что в ISKCON преданные говорят: семья моего духовного учителя. Меня пугает это, потому что создается некоторое разделение ISKCON на части, в то время как ISKCON — это одна большая семья Шрилы Прабхупады. Конечно, я понимаю, что эта ситуация является проявлением любви и привязанности к духовному учителю и преданным. Меня это тревожит, потому что я вижу, как эта идея разделяет преданных, как следует относиться к этому. Estoy ansiosa acerca de una situación, una pregunta de Olga que quiero clarificar. Algunas veces en ISKCON vemos que los devotes, hermanos espirituales o hermanas espirituales de un gurú dicen que tenemos una familia de un maestro espiritual, y tengo miedo de que cuando escucho esto, porque yo tengo una impresión de separar ISKCON en diferentes partes. Y mientras tanto, ISKCON es una gran familia de Srila Prabhupada. Por supuesto, yo me doy cuenta que esto es como ellos expresan su amor y apego hacia su propio maestro espiritual, hermanos espirituales. Sin embargo, estoy un poco ansioso porque veo que esta idea separa a los devotos de cada uno. ¿Cómo debería yo tratar este tipo de situación? You should yell and scream at them. Deberías de gritarles a To ellos stop them. para que dejen de hacer eso. And if they don't listen, you Y si should no te scream louder. escuchan, les gritas más fuerte. That doesn't work. You should walk into a GBC meeting and scream even louder. Y si no funciona, tienes que entrar dentro de una reunión de GBC y gritar más fuerte. Yeah. So what like you say, it's Como tú natural, dijiste, es but it natural, can be pero problematic. puede ser Вы problemático. сказали, это естественно, но в то же самое время могут возникнуть проблемы из-за этого. The problem is, El problema es que, like you say, we don't como tú identify dijiste, no other nos devotees as part identificamos of the otros bigger family of devotos como ISKCON. parte de una familia То есть, más как вы grande de сказали, что мы ISKCON. отождествляем всех преданных как часть большой семьи Шрилы Прабхупады. I think the biggest problem is Creo que el just problema the más potential grande for es pride el that potencial this para family is better orgullo than that de que family. esta familia es mejor Я que думаю, esa что самая familia. большая проблема, что это дает риск, некий риск возникает, проблемы того, что мы будем считать, что одна часть этой семьи лучше другой. You all think like this because you're fools, but we think like this because we're intelligent. Then you have a problem. Tú piensas así porque Всякий eres раз, un когда мы tonto, yo думаем, pienso de что esta вы manera так porque soy думаете, потому что вы inteligente, entonces глупцы, ese es un но problema. разумные люди думают вот так. My guru can beat up your guru. Mi gurú puede gurú golpear a tu победит gurú, вашего. puede And the worst ganarle. one is my guru is the only guru. Y or lo my guru peor is the es mi best gurú guru. es el único А gurú, самый es el худший mejor сценарий — gurú. это когда мы говорим «мой гуру» — это Yeah. единственный гуру или самый лучший гуру. Нет, Your guru may be the best guru for you, Pues tu gurú puede que ваш sea el гуру может mejor быть gurú лучшим para для ti, вас, but not necessarily the best guru for somebody else. но не обязательно pero no самый лучший для necesariamente el кого-то mejor другого. gurú para todos So los it's a demás. balance of Así que es un keeping equilibrio fidelity en and mantener kinship fidelidad with the guru and the con God siblings at gurú the y same los time, hermanos espirituales y al mismo tiempo being compatible with the ser greater family. compatible con la То есть familia más необходимо grande. поддерживать баланс между дружелюбием к своему духовному учителю, духовным братьям и сестрам и compatibility. Being compatible with, yeah. И также быть сонастроенными с другими. A lot of devotees would Muchos prefer devotos that preferirían the guru-disciple que si la relationship remains relación de more of a gurú-discípulo se private mantiene thing. como algo privado en ISKCON.